la 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 बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम। अरे जहाँ कुछ कमो निरूपित अछि तहाँ कुछ कमो सारे। अरे जहाँ कुछ कमो निरूपित अछि तहाँ कुछ कमो अरे पीठी रे पंचोरो हे बाबू रे कवि गुटे पद लिखले जहाँ कुछ काम निरूपित हुए तहाँ कुछ काम साजे न जानिला लोक कहीं हाथ देले पिठी रे पंचोण बाजे जत्ती लोग सत्ती हेले इज्जत नहीं जे सरी भरा है करे खेलको किले टूड है बापारी इनु जना बोलला दादा तोमर ज्ञान केथि हमर गुरु डबलिया गुरु संग कीर्तन करी करी बुढ़ा ही गलो न फिर भी तोमर ज्ञान टिके ना जे मुई कहि दिले पुष्पज्ञ भ्रमर चिष्ट मत्स्य चिष्ट तथो जड़ा जिह्वा चिष्ट तथो मंत्र पूजा कथन विधीयते बोलती न शुद्धम पवित्रम पवित्रम हम मंत्र रे न उच्चारण करू छु जीभर उठा हला कि ना हला ज्ञान बोलबार किछि नै छी 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 फिर का बेले जाइछु जे सूर्यंकर पर 12 टा ना अछि 21 टा ना अछि शास्त्र भल करी पढ़ो तार पर कीर्तन करो तो बाबू रे ना कान थिला बोलथिले हां आश्विन मासर सूर्यंकर नाम थिला कर्ता जेंटा 21 शंकर नाम मध्यरु मूड होला ना होई जहाज में प्रमाण देनी हटा ना चली टीका पूरा बोलिया है भल कर कीर्तन करो ओ गुरु तो बाबू रे तो ठीक है मोर गुरु के ठीक है मैं घुरता से हां हां नहीं जदी मूर्ति का का कर में बाबू पेंसिलिंग मारमी है हां हां हो बो हां हां आज्ञा मने दे दूं तुमको आधा घंटा टाइम हां और आज्ञा मने दे दूं आपको आधा घंटा टाइम हां हां से भीतर तुमको दिन आधा घंटा ठिया कर कीर्तन करबो हां तुम्हें जहां कहो हमें के मुंड कान होला मारने नहीं कोई लोग नहीं हमें जते बला ठिया कर कीर्तन करमो हां अंता की बीमार ना हम बैक बजा बुझी ना हो तोर कथा और कहबार अर्थटा बुझलो कि नहीं हां तुम्हें जदी हेनो बसी अंता अंता हबो हां तुमको लोग बुल्ला लेबे के देखबे जे हमें गुडे शॉर्ट पे गाई देला हां हां और कहबार अर्थ बुझो हां जे जत्ती में तो बसी दिबो हां हां हेंता बुढ़ा बोलत गोल खाला लगे वाह केभे सुपारी खा से बुढ़ा तनवार वाला ओए बो हां অতি জোর अगर बिहा बंदना যদি কাকে যাত্রা হবা তার কা পাশে খালি টঙ্কিয়া বিট কে খাইছি हां তো মেলা আজ পাই এই খন যে দেখনো পান বাহার कोठो से निकली ही जाऊ ये बरोबर देखो है कोठो कहना रे घेरावा धुल कर देखो न अरे हमें
জগাত কল নাচু তুমি কলে নাচু পুরন্দর বাবু হে প্রশ্ন মানে যেন করুতল যে হ্যাঁ আজ্ঞা মানে প্রকৃতি বুঝি পারু যেন কা পচর হ্যাঁ পুরা উত্তর দেবি মতে দেমা দেমা আর তুই যেনতা কହୁছে যেনতা ক্লিয়ার করকে হ্যাঁ হ্যাঁ উত্তর মানে কহ আর প্রশ্ন মানে কহ আলোচনা কর্ম সৌম্য কই দেহতি লাগি চেতা পুরুষ মন কে কহুছি বলছে যারে যারে মূঢ় জ্ঞান ভাগি জীবা তোরটে কটান জয় 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 যারে যারে মূঢ় জ্ঞান ভাগে জীবা তোরে কপন যা যারে যারে মূঢ় জ্ঞান ସବୁବେଳେ ତୁଏ বলো মুয়ে মুয়ে ସବୁବେଳେ ତୁଏ বলো মুয়ে মুয়ে উপর বালা হলো দেলানো যারে যারে মূঢ় জ্ঞান আগে জীবা তোরটে কটান যারে যারে মুরা অজ্ঞান জীবা তোরে কটান যারে যারে মুরা অজ্ঞান ভাগি জীবা তোরটে কটান যারে যারে মূঢ় জ্ঞান হাস্য লাগে তব কথা শুনি হসি হসাইল ভাই মতে কুদকুতেই সভা গাই তুমি বরবাদ করলে না হেতে লাগি কবি গুড়ে পদে লেখলে নূতন ব্যাপারে বণিজ বিগারে বালুঙ্গা বিগারে ধান নূতন ব্যাপারে বণিজ বিগারে বালুঙ্গা বিগারে ধান লোভী অহংকারী সভাକୁ বিগাড়ে তুমি বিগাড় কীর্তন কীর্তন কে বরবাদ করে নইছে তো যে আলোচনা করি দিলে ব্রহ্মাঙ্কর পুত্র হইছে বাবুরে বিশ্বকর্মা সম্পূর্ণ রূপে ভুল শাস্ত্র ভুল করি পড়ো আলোচনা মই করবে কি হই যাই আর ভাবছা তিন নম্বর বিশ্বকর্মা ওই দেখছি যে বিশ্বকর্মাঙ্কর পাঁচটা অবতার থিলা তাকর না কেন উড়া 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 কাহি যাউছি জোন হবা হবা 60 বরস কীর্তন করন বিশ্বকর্মা পূজা নাচি নাচি বাল বিছড়ি গলা হেলে জ্ঞান কিছু নাই না বলিছি বাবা পুরন্দর তোমা কথা টিকে ভুল হଉଛି বাবুরে এহাইনি আমার বাবু লোক চিন হউতলা ইটা সে নরেন্দ্র বন্ধুলা ইটা সে নরেন্দ্র বন্ধুলা তুই জোহার কলু না পহলা ইটা সে নরেন্দ্র ইটা সে বাবু ইটা তোতে মুই কহু আজ্ঞা মান নাই কহে তুই কেতে তোলিয়া ভাগ কহ মুই কেতে বেলে পুরন্দর বইলি ন কালে কই পুরন্দর করে আজ্ঞা চিনহু বইলি ন হবো হেটো তো আপে আজ্ঞা মানে ইউটিউব দেখি করি চিনহু পোস্টার চাবি নি জানো ইটা সে নরেন্দ্র কাণ বুঝু তুলু ইটা
বিষয় কে বলে পহলা হলিছে তারপর আলোচনা করবা রাম और श्याम का राम और श्याम का नाम लीजिए भक्ति और प्रेम का मजा लीजिए भक्ति और प्रेम का मजा लीजिए अच्छे ताल बोलो राम और श्याम का राम और श्याम का नाम लीजिए भक्ति और प्रेम का मजा 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 लीजिए और सुनी विदु सदन धीरे दे मोहन भक्ति और प्रेम का मजा लीजिए भक्ति और प्रेम का मजा लीजिए बाबी सोय ठारू करी विवरण भक्ति और प्रेम मजा लीजिए भक्ति और प्रेम का मजा लीजिए जन चरित कवि श्रावण भक्ति और प्रेम का मजा लीजिए भक्ति और प्रेम का मजा लीजिए मोहरा गीत बहुजन मजा लीजिए मजा लीजिए मजा लीजिए भक्ति और प्रेम का 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 मजा लीजिए तो बाबू रे हाँ विश्वकर्मार केनु जगार सृष्टि हेले কেন ब्रह्मांकर ठारू नुहे भाई হে एंता प्रमाण दो जे सुन करो হ্যাঁ तारपर शास्त्र दिलोड़ा बोल হ্যাঁ ते कवि केंता लिखले এটা লিখলে सृष्टि कारणे बांछा हेला आस्ते अंगु बिंदु ओ छोड़ेला भोंगो बिंदु ও ঝুলিলা মঙ্গো বিন্দু ও ঝুলিলা মঙ্গো বিন্দু ও ঝুলিলা মঙ্গো বিন্দু ও ঝুলিলা प्रथम विश्वकर्मा होइतिले विराट विश्वकर्मा भाई सुनो था আহা विराट विश्वकर्मा प्रथम रुजाद होइतिले আহা आहा আহা जिनका टीका भागवत रे बलराम दास जन पद लिखि जन सुनो तो मोर भाई আহা सृष्टि कारणे बांचा हेला मोंगो बिंदु ओ छोड़ेला মঙ্গো বিন্দু ও ঝুলিলা মঙ্গো বিন্দু ও ঝুলিলা से बिंदु हो तो रे दीने
ହଁ। ଯେନ୍ଟାକି ନିଗା ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ କହିସନ୍ ହଁ। ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ହଁ। ଯେ ଭଗବାନ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କେନ୍ ଜାଗାରେ? ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସୂତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ହଁ। ତୁମେ ହଉଛ ସିନିୟର ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ କାଣ ଯେ নুহে জানতা নুহে জানো। গোবিন্দ দামোদর সূত্র প্রমাণ দিয়ে হ্যাঁ। করার বিন্দে পদার বিন্দে মুখার বিন্দে বিনিবেশয়ন্তম হ্যাঁ। ভট্টস্য পত্রস্য পুটে শয়নম বাল মুকুন্দ মনসাত্মরামি গোবিন্দ দামোদর সূত্র প্রমাণ দিয়ে বটবৃক্ষর পত্রর বিষ্ণু ভগবান শয়ন করিলেন সে চিন্তা করে যোগমায়ঙ্কর রূপ দেখিকরি হ্যাঁ। সৃষ্টি কারণে বাঞ্ছা হেলা মোঙ্গ বিন্দু ছুড়িলা হ্যাঁ। সে বিন্দু হস্তরে ধরি তিনি আঙ্গুলে গড়াইলি হ্যাঁ। ত্রয় বিন্দুরু ত্রয়দেব হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যেনটা বিষ্ণু ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବାବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ବାବୁରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହଉଥିଲା ଧର୍ମ କେତେ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଲେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଣ ଜନ ହାତୀ ବାঁধି ଯାଉଛି ନାଇଁ কত কোকিল কণ্ঠ গাব দরকার বুড়া মিঠু পাঠ পড়বা গীত না বাউন তুমি আগে কীর্তন করবার শিখ কে কেন রাগ রে গাউজি হাতে বা আর কানা কইবো বড় গুরু গিরে বিশাকে আওছে আরে सुन लो क्या ये थुंते चाहेला सुनो दे मोरा सुनो दे मानो है सुनो दे मानो 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 ये काना है जे ब्रह्मांकर हां हां साउंड लोगने जे सामना पाले 10 मिनट देखिया है ये भाग না কহ खराब करू ब्रह्मंकर पुत्र जान ओटई जे धर्म ओटई जे धर्म है ओटई जे धर्म ओटई जे धर्म है ओटई जे धर्म ब्रह्मंकर पुत्र राम ओटई जे धर्म ओटई जे धर्म है ओटई जे धर्म जेन ब्रह्मांकर नाभि कमल गुटे पद्म जात होइतिला से पद्मर गुटे पुत्र जात होइतिला तार ना होजे धर्म हां है तांको पत्नींकर नाम हाँ हाँ भन्नी तो मैं बजा सो मैं देखी दे मैं हाँ है भन्नी बजा मैं हाँ बजा पूरा शेर बजा पूरा विषय टिको सर हाँ, हाँ, हाँ। हमरे भन्नी टिको बजा मैं हाँ, हाँ, हाँ। पूरा तांको पत्नींकर नाम अंगिर से जानो अंगिरा सी जानो अंगिरा सी जानो
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବାସୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଅଙ୍ଗିରସୀ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବାବୁ ଅଙ୍ଗିରସୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କେନ୍ ଜାଗାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରବ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମା ବଣ୍ଡଳ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ କିପରି ଭାବରେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ যাহা ব্রহ্মবর্ত পুরাণর যাহা প্রমাণ আছে সে বাবদরে আলোচনা করবা বাবু এই যে 2 নম্বর বিশ্বকর্মার কথা হলে বিশ্বকর্মাঙ্কর 5টা অবতার আছে তাঙ্কর না কানা কানা তাঙ্কর মাতা পিতা কে কে সিনিয়র হই কি ছোটিকে আলোচনা করতো আগে আমার শুনাতো কিছু নাই না মেলা কে